अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024 पेश। रेप दोषी को 10 दिन में फांसी का प्रस्ताव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी जानकारी। ममता का एंटी रेप बिल अपराजिता और बिल का नाम रखा गया है अपराजिता महिला बाल और विधेयक 2024। और अगर इसकी बात करें तो ये पेश किया जा चुका है। গিয়ে বাবা মাকে না দেখিয়ে এক ঝলক পরে দেখানো হলো, তারপরে তাকে পুড়িয়ে ফেলা হলো। সেখানে কিন্তু সরকারি পক্ষের মানুষ এবং এমএলএ নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, অথচ সেই দেহ পাওয়ার দরকার ছিল হচ্ছে তার বাবা এবং মার, তার কন্যা, অথচ তার হাতে সেই দেহ হলো না, দেয়া হলো না। এত কি তড়িঘড়ি রাখলো সরকারের, এত কি ভাবনা চিন্তা হলো, এত কি ভয় হয়ে গেল, সরকার কেন এই জিনিসটা করলেন? এটার ব্যাপারে আজকে প্রমাণ লোপাট করার জন্য সেই হসপিটালের প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হলো। তার জন্য পুলিশ ওখানে ছিল, পুলিশ দেখেছে। যারা ঢুকলো ওখানে তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না কেন? যেখানে 201 আইপিসি ধারা রয়েছে, সেই ধারা ভারতীয় সংবিধানের যে আইন, সেই আইন কেন সরকার প্রয়োগ করলো না? আমি এটা কিন্তু বুঝতে পারছি না। তো চট করে কোনো আইন হলো না, কিছু হলো না, কি করে সিদ্ধান্তে এসে গেল কে খুনি? আমি এটাও কিন্তু বুঝতে পারছি না। আশ্চর্যের ব্যাপার, সকলের সামনে ওখানে আরজি করে ডাক্তাররা বসে থাকলো, সকলে বসে থাকতো, তার সামনে গিয়ে তাদেরকে মেরে ধরে হইচই করে গিয়ে ওখানে ভাঙা হলো, অথচ সরকার কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নিল না। এই জায়গায় মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায়? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের যিনি মহিলা, আমরা অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাকে ক্ষমতায় এনেছিলাম যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহিলা, এবং তার কাছ থেকে আমরা ন্যায্য এবং উপযুক্ত বিচার পাব। একদিন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন যে MA BA LLB BEd উনি একসঙ্গে সমস্ত কিছু পড়াশোনা করেছেন। এই সিস্টেম যদি পশ্চিমবঙ্গে থেকে ছিল আগে, তো সেটাকে কেন এখন ইমপ্লিমেন্ট করা যাচ্ছে না? ওটাকে আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করুন, তাহলে মহিলারা সুরক্ষিত থাকবে, তাদের বাইরে যেতে হবে না। আজকে যেভাবে আরজি করের ডাক্তার যেভাবে শেষ হয়ে গেলেন, সেইভাবে ঘরের মেয়েকে কিন্তু শেষ হতে হবে না। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি এই আরজি করের সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু গর্জে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ শুধু ডাক্তার নয়, সেখানে ডাক্তার বলুন, সাধারণ মানুষ বলুন, অ্যাক্ট্রেস বলুন, অ্যাক্টর বলুন, সেখানে ফুটবলার বলুন, সকলে কিন্তু একসঙ্গে গর্জে উঠল। প্রত্যেকের একটাই কথা যে বিচার চাই, ন্যায্য বিচার। আমরা বুঝতে পারছি যে এই ন্যায্য বিচার আইন এসেছে, আমরা সমর্থন করছি, আমরা চাই উপযুক্ত বিচার হোক। কিন্তু এই বিলে আমি দেখলাম ন্যায় সংহিতাতে যে ছিল, সেখানে বলা হয়েছিল যে 15 বছর হচ্ছে লাইফ টাইম শাস্তি, সেই জায়গাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে আপনারা 20 বছর করছেন, এখানে অ্যামেন্ডমেন্ট করছেন 20 বছর করা হবে। তা আমি জিজ্ঞেস করি, যখন ন্যায় সংহিতা বিলটা হলো, তখন আমরা এই ভবন থেকে শুনলাম সেটা নাকি পুলিশের পুরোপুরি ক্ষমতা পুলিশের কাছে দেবে, পুলিশের সম্পূর্ণ পুলিশি রাজ্য চলবে, এটা কঠোর আইন, এগুলো কিন্তু করা যাবে না। আজকে 20 বছর সাজা আপনারা দিচ্ছেন, 20 বছর। আমরা জানি লাইফ টাইম প্রিজনমেন্ট যেটা হয়, সেটা কিন্তু নামে বলা হয় লাইফ টাইম, বাট সেখানে কিন্তু 14 বছর বা 15 বছরে প্রিজনাররা কিন্তু সেখান থেকে জেল থেকে বেরিয়ে যায়। কারণ সেখানে মার্কা দেয়া হয়, জেলে একটা মার্কা দেয়া হয়, কাজ এবং কর্মের মাধ্যমে তারা কিন্তু মার্কা পেয়ে 14 বছরের মধ্যে বেরিয়ে আসে। এখানেও কি সেই জিনিস
পুলিশের ব্যতিক্রম হবে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। সবার আগে আপনারা পুলিশদের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এখানে সেটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানানো হয়নি। পুলিশরা যে ওখানে ছিলেন আরজি করের ঘটনায়, আমরা জানি এ আইন আরজি করের ক্ষেত্রে হয়তো আপনারা প্রয়োগ করতে পারবেন না, প্রয়োগ হবে না, কিন্তু আমরা বলছি যে तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल विधानसभा में पेश एंटी रेप बिल के तहत दोषियों के लिए 10 दिन में फांसी का प्रावधान है और इसके साथ की शुरुआत जांच रिपोर्ट 21 दिन के भीतर पेश करना है और जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने और तय वक्त में सुनवाई पूरा करने का प्रावधान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल विधानसभा में ये बिल पेश और अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024 पेश और इस एंटी रेप बिल में क्या खास होगा वो भी जानिए। बंगाल में विधानसभा में पेश एंटी रेप बिल के तहत दोषियों के लिए 10 दिन में फांसी का प्रावधान है। इसके साथ ही शुरुआती जांच रिपोर्ट आपको 21 दिनों के भीतर पेश करना होगा। जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने और साथ ही साथ तय वक्त में सुनवाई पूरा करने का प्रावधान है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन एंटी रेप बिल पेश कर दिया है और इस बिल में दोषियों के लिए 10 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ देव घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, विशेष सत्र और आज ये बिल पेश हो चुका है जिसमें दोषियों के लिए 10 दिन में फांसी का प्रावधान है। देव सुन पा रहे हैं आप? मीटिंग में जी हेलो सर, अगस्त 28 तारीख को जैसे तमाम कैबिनेट मीटिंग में फाइनल हुआ था महिला सुरक्षा के लिए अपराजिता बिल, और आज बिल पेश किया गया है और पास भी हुआ है। लेकिन ये बिल अभी गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर इस बिल को राष्ट्रपति को देंगे, उसके बाद तमाम ये जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं रेप मर्डर को लेकर पश्चिम बंगाल में जो अपराजिता महिला सुरक्षा बिल आज पेश किया गया है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कलकत्ता की जिसे आरजी और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर हुआ था, उसके बाद ही कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट एक्टिव मोड में दिखने को मिले। कहीं ना कहीं केसेस बहुत सारे रजिस्टर हो रहा है रेप के बारे में, रेप की मामले के बारे में बात करें, मर्डर की मामले में बात करें, पश्चिम बंगाल में तमाम ये चीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद आज सितंबर 3 तारीख को जैसे ये बिल पास हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का भी समर्थन था बिल को लेके। आगे ये बिल को पास करवाने के लिए पहले गवर्नर को हैंडओवर होगा, गवर्नर इस बिल को राष्ट्रपति को देंगे, फिर तमाम प्रक्रिया है। यार देव, बिल्कुल इस पर बीजेपी का भी समर्थन, इसकी भी बात निकलकर सामने आई और अब ये महिला बाल विधेयक 2024 पेश किया जा चुका है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जो धरने पर बैठे? क्या आपसे उनकी बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना है? क्या आप बात कर सकते हैं उनसे? बिल्कुल, देखिए अभी तमाम जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर पश्चिम बंगाल की हर कोई कोने पे धरना पे बैठे हैं। लाल बाजार अभियान जो कल से शुरू हुआ है, लाल बाजार अभियान विवेक गोयल का सिग्नेचर मांगते हुए तमाम जूनियर डॉक्टर आज जितना दूर तक दिखाई देगा, आपको तस्वीर दिखाऊंगा, देख सकते जितना दूर तक आज दिखाई दे रहा है उतना दूर तक की डॉक्टर्स लोग बैठे विवेक गोयल का रेजिग्नेशन मांगते हुए। मैं प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा जूनियर डॉक्टर से क्या बोलना चाहेंगे तमाम फुटेज के बारे में। क्या प्रोटेस्ट चल रहा है आपकी कल से है लाल बाजार अभियान, क्या बोलना? एक तरफ आज महिला अपराजिता बिल पास हुआ, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके क्या बोलना चाहोगे? हम तो अभी